बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल दुनिया भर के सभी मुसलमानों के जहन में भी उठता है और दीन इस्लाम को जुटलाने वाले एथियस्ट यानी कि मुल्हिद लोगों के जहनों में भी उठता है, क्योंकि ये सवाल एक नाकाबिले तरदीद दलील पर मबनी है। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक और दुनिया के बहुत से इस्लामी मुबल्लिग और उलमा ये बात मानते हैं कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा है। न सिर्फ ये कि बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दीगर अफराद का भी तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताबों में मिलता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ईसाइयों की मजहबी किताबों और कुछ चीज़ें यहूदियों की मजहबी किताबों में भी मिलती हैं। यही चीज़ें हूबहू कुरान पाक में भी बयान फरमाई गई हैं। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि दुनिया भर के मज़ाहिब के मानने वाले लोग तो मुख्तलिफ हो सकते हैं और मज़ाहिब के नाम तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये लोग एक ही खुदा को मान रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने बयानात में अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि दीन इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के बीच जो चीज़ मुश्तरक है, आइए उन पर पहले बात करते हैं और उन पर अमल करते हैं। यानी कि तमाम मज़ाहिब में कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और उनमें से एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा है। इसी मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा गया। Since the sacred books of different religions such as Hinduism talk about the prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, does that mean that those books were revealed by Allah to people before us? And if not, where did those books come from? सवाल करने वाले ने पूछा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक और उनकी नबूवत का तज़किरा दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में है, जैसा कि हिंदुओं की मजहबी किताब में भी है। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि हिंदुओं की ये मजहबी किताब और इसी तरह से दुनिया के दीगर मज़ाहिब की किताबें भी अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई गईं? और अगर ये अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने इल्म की रोशनी में बताइए फिर ये किताबें कहाँ से आईं और इनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कैसे है। ये सवाल एक इंतहाई मजबूत और ठोस दलील पर मबनी है, क्योंकि किताबों की सूरत में ये सबूत सबके सामने हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस सबूतों पर यकीन रखते हैं। लिहाजा इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है और हर मुसलमान के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने जवाब देने के लिए खड़े थे और उन्होंने सवाल को दोहराया और इसमें मज़ीद मज़ाहिब के नाम भी शामिल करते हुए कहा कि जैसा कि हिंदुओं की मजहबी किताब, बुद्ध मत की मजहबी किताब और दीगर मजहबी किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा मिलता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किताबें कहाँ से आई। क्या इन मज़ाहिब की ये किताबें भी अल्लाह ने नाजिल की हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया। If the prophecies of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the Buddhist and the Hindu scriptures, can we conclude that these are the words, the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala? The reply to this question is, Allah says in the Quran, in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में दे रखा है, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने आने वाले हर दौर में किताबें नाजिल की। यानी कि अल्लाह ताला की जानिब से हर दौर के लिए कुछ किताबें नाजिल की गई हैं, जिनमें से 4 किताबों का नाम कुरान पाक में भी मिल जाता है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ ये किताबें नहीं मगर अल्लाह की जानिब से इसके अलावा भी बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई गई हैं, जैसे सहीफा इब्राहिम वगैरह। And in every age have we sent a revelation. In every age have we sent a book. By name, only 4 are mentioned in the Quran: the Torah, the Zabur, the Injil, and the Quran. But there are several other books revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Suhuf Ibrahim, etc. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में तो अल्लाह की जानिब से नाजिल की गई जिन किताबों का तज़किरा है वो ये 4 हैं और मैंने आपको बता दी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। सवाल ये पैदा होता है, क्या हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा, पुराना, कल्कि पुराना, उपनिषद, भगवद गीता, धम्मपद और हिंदुओं की दीगर जो मजहबी किताबें हैं, इनका तो कुरान पाक में कहीं भी नाम नहीं आता है। कुरान पाक में तो सिर्फ 4 आसमानी किताबों का तज़किरा है, लेकिन
ان تمام کتابوں کی جانب اشارہ ضرور ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان کا نام قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا۔ لہٰذا ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، چونکہ اگر دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابیں جو کہ غیر مسلم مذاہب کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو دین اسلام کے بہت خلاف جاتی ہیں، لہٰذا وہ چیزیں اللہ کی جانب سے کیسے نازل کی گئی ہوں گی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہبی کتابیں جو ہندوؤں کی ہیں اور دیگر مذاہب کی ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں۔ البتہ ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل نہ کی گئی ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر دور میں ایک کتاب بھیجی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہوں۔ Since these books are not mentioned by name in the glorious Quran or the Sahih Hadith, we cannot say for sure that they are the revelation of Almighty God. What we can say, maybe they are, but we cannot say for sure that they are books of Almighty God. What we can say is maybe they are revelation of Almighty God. But even if they were revelation of Almighty God, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ یہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں جن میں ہندوازم، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی، اگر ایسا فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ انہی مذہبی کتابوں کو ایک خاص دور کے لیے اور صرف خاص وقت کے لیے نازل کیا گیا، اور آنے والی ہر کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد بھی ایک کتاب نازل کی جائے گی۔ کچھ غیر مسلم مذاہب کی کتابوں میں یہ مل جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جانب سے نازل فرمائی گئی وہ کتابیں ایک خاص وقت اور ایک خاص دور کے لیے تھیں، جبکہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ حتمی پیغام ہے، اس کے بعد اللہ کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم کے الفاظ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ دین مکمل ہوا۔ they were revelation of Almighty God. All the books that were revealed before the last and final revelation, the glorious Quran, they were meant only for those people, and the complete message was supposed to be followed for a particular time period. So irrespective whether these books may have been the word of God, today all the human beings in the world, whether they live in Canada, in USA, in India, in Pakistan, in Saudi Arabia, in Japan, they have to follow the last and final revelation, the glorious Quran, and follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر یہ ساری مذہبی کتابیں اللہ کی جانب سے نازل بھی کی گئی ہیں جو کہ آج غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں ایک خاص وقت کے لیے تھیں، لہٰذا آج کے دور میں ان کتابوں پر عمل کرتے ہوئے ان مذاہب کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ دین اسلام پر آنا چاہیے جو کہ مکمل ہوا قرآن مجید کے نازل ہونے پر اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ لہٰذا دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پاکستان، افغانستان یا جس بھی ملک میں رہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجی گئی آخری مذہبی کتاب قرآن مجید پر عمل کرے، اور قرآن مجید دین اسلام میں داخل ہونے کا درس دیتا ہے، لہٰذا سب کو اسلام قبول کرتے ہوئے قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہیں آخری نبی تصور کرنا چاہیے جن کی آمد پر دین اسلام مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کی سورہ العمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 64، جسے میں دعوت اور تبلیغ کی چابی بھی مانتا ہوں، اس آیت میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے مذاہب کے بیچ میں جو ایک جیسا یعنی کہ مشترک ہے اس پر آؤ اور اس پر اتفاق کرو، اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے میں اپنے اجتماعات میں جب بھی غیر مسلموں سے کبھی بحث کرتا ہوں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی بھی مذہبی کتاب میں لکھا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، لہٰذا ان پر تو عمل کریں، اور انہی کی مذہبی کتابوں میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک آخری کتاب آئے گی جو آخری نبی پر نازل ہوگی اور وہ کتاب قرآن مجید ہوگی۔ یوں اگر وہ غیر مسلم لوگ اپنی مذہبی کتابوں پر بھی ٹھیک سے عمل کریں تو ان کی اپنی مذہبی کتابیں انہیں حکم دیتی ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور آخری کتاب قرآن مجید کو مانیں، لیکن افسوس کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔
Quran of Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 64, which says, "Ta'alaw ila kalmatin sawa'in bainana bainakum." Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So based on this verse of the glorious Quran, which I consider to be the master key for da'wah, which says, come to common terms as between us and you, with the word of God, I say, then at least why don't you follow your scripture? And your scripture mentions about Tawheed, about the oneness of God, which I have discussed in other lectures. It also speaks about the last and final messenger, thus calling them to the Deen al-Haq, that is Islam. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वसी तर मुताले की बुनियाद पर इंतहाई खूबसूरत जवाब देने के बाद माइक्रोफोन के सामने से रवाना हो गए। दोस्तों, टीम हमकदम ने अपनी मेहनत और काविश से आपके सामने इस अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश किया है। हमें उम्मीद है कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आप इन मालूमात को आगे तक दीगर अफराद तक भी पहुँचाना चाहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।